नमस्कार, आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। 2026 के विधानसभा चुनाव में हारने के उपरांत टीएमसी केवल सत्ता से बेदखल ही नहीं हुई बल्कि पार्टी भी दो फाड़ हो गई। जो नेता अभी तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानते हुए बयान दे रहे थे, उन नेताओं में से ज्यादातर नेताओं ने ऋतव्रत बनर्जी गुट में शामिल होने का फैसला ले लिया। कल ऋतव्रत बनर्जी गुट की तरफ से आसनसोल में एक बैठक की गई, जिसमें 21 जुलाई यानी टीएमसी के शहीद दिवस पर इस जिले से कितने कार्यकर्ताओं को ले जाया जाएगा और उन्हें किस तरह से ले जाया जाएगा, इस पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर यहां पांडेश्वर के पूर्व विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पूर्व मेयर विधान उपाध्याय, पूर्व डिप्टी मेयर अभिजीत घटक के अलावा तमाम ऐसे नेता मौजूद थे जिन्होंने ममता बनर्जी गुट छोड़कर ऋतव्रत बनर्जी गुट में शामिल होने का फैसला लिया है। इस बारे में नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बताया कि 21 जुलाई हर एक टीएमसी कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़े जज्बात का दिन है और उन्हें पूरा भरोसा है कि 21 जुलाई को इस जिले से बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता और आम जनता कोलकाता पहुंचेगी। हालांकि इस बारे में जब हमने भाजपा विधायक जितेंद्र तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों तक बंगाल में भाजपा ही एक नंबर पर रहने वाली है, इसलिए 2 नंबर की जगह के लिए कौन सी पार्टियां आपस में संघर्ष कर रही है, इसके बारे में जानने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं एक और भाजपा विधायक कृष्णनंदू मुखर्जी ने भी कहा कि जो लोग आज ऋतव्रत बनर्जी वाले टीएमसी में शामिल हुए हैं और अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी का हर नेता ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ था। साथ ही आइए जानेंगे कि कृष्णनंदू मुखर्जी का इस विषय में और क्या कहना है, साथ ही टीएमसी नेता का इस विषय में क्या कहना है, जानेंगे सब कुछ विस्तार के साथ। 21 जुलाई पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेसের আসানসোল সাব ডিভিশন কিভাবে যাবে, কত লোক যাবে, তাদেরকে কার কার কাছে ব্যাচ পাবে, মেয়র রোডের যে মিটিং গান্ধী মূর্তির পদদেশে, সেই মিটিংয়ে আমরা কিভাবে পৌঁছাবো, মূলত আমাদের যে দলীয় নেতৃত্ব, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের 2 রাজ্য কমিটির যে মেম্বার বিধান উপাধ্যায়, অশোক রুদ্র, অভিজিৎ ঘটক, হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আছেন, সম্পাদী আছেন, এবং আমরা সবাই মিলে এইসব বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলাম। আমাদের তো এখনো পর্যন্ত 50টা বাস আর ছোট গাড়ি হয়েছে আর কি, দেখছি 150 ছোট গাড়ির মতো। মোটামুটি কতটা এর আগেও 21 জুলাই হয়েছে আর এইবারও দুভাগে ভাগ হয়েছে, তাতে কি কিছু কম বেশি হবে? 21 জুলাই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের আবেগ, মানুষ যাবে। 21 জুলাই কলকাতাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন গ্রুপ কত লোক নিয়ে যাবে সেই নিয়ে ইতিমধ্যে আসানসোলে মিটিং হচ্ছে এবং 2 গ্রুপ একে অপরকে গালাগালি দিচ্ছে, দোষারোপ করছে এবং আমাদের সরকার, সেই সরকারের কাছে তদন্তের দাবি উঠেছে। এরা বিগত 5 বছরে আসানসোল কর্পোরেশন সহ বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতি করেছে, তদন্ত করলে এরা সব জেলে যাবে। তাই তদন্ত করে দাবিও ইতিমধ্যেই এদের মধ্যে থেকেই আবার উঠছে। ধরুন আমরা আগামী 25 বছর বাংলায় প্রথম স্থানে থাকবো, তো সেকেন্ড পজিশন, থার্ড পজিশন যেখানে কারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে সেখানে আমরা এত অ্যাটেনশন আমাদের দেবো কেন? এটা আসানসোলের মানুষের মনোরঞ্জন হবে আর কি আছে, ওদের নিয়ে ওদেরকে সিরিয়াসলি আমরা নিই। যেভাবে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে, পাল্টা ওই পক্ষ কিন্তু এই পক্ষের বিরুদ্ধে। আমি দেখুন আসানসোলের জনগণকে বলতে পারি যে এরা সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত, আর আপনাদের আসানসোলের জনগণের টাকা মেরেছে, পারলে এদেরকে ধরে পড়ে টাকাগুলো আদায় করুন। আমাদের 21 জুলাই নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের 2 গ্রুপে আসানসোল তারা সরাসরি শুরু হয়েছে। এক গ্রুপ কয়েকদিন আগে মিটিং করেছে, আজকে আবার একটা গ্রুপ মিটিং করলো, একে অপরকে গালাগালি দিচ্ছে, এরা চোর, এরা ডাকাত, এই চলছে এবং তদন্ত চাইছে আপনাদের সরকারের। কিচ্ছু না, সব কটা চোর, সব কিচ্ছু না, ও সব উপর থেকে নিচ অব্দি চোর। তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ছুঁড়ে ফেলেছে। এখন এ ওকে চোর বলছে, ও ওকে চোর বলছে, নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে। কেউ বাঁচবে না, সব গারদের পেছনে যাবে। আর একটু কিছু নেই, ওই কয়েকজন আছে, কিচ্ছু নেই, মানুষ ছুঁড়ে ফেলেছে, একদম শেষ। ও পার্টিটাকে নিয়ে আলোচনা করা মানে সময় নষ্ট। আপনারাও করবেন না, আপনারাও যারা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি আছেন, আপনারাও এই তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে আলোচনা করেন না, ওটা ভুলে গেছে, ওটা এপিসোড ক্লোজড।
सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।